ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଜ୍ୟାମିତିର ଅନୁଶୀଳନୀ 4A ଅଙ୍କନର 5 ନମ୍ବର ଆଉ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର ତିନି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 5.8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 4.7 ସେମି ଆଣ୍ଡ 3.9 ସେମି। ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କରି 5.8 ସେମି ଓ 4.7 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଅଙ୍କନ କର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ରଫ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ରଫ୍ ଚିତ୍ର, ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ସେ କହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ରଫ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ନାଁ ଦେଇଦେବା ମନେକର ଏ ବି ସି। ତିନି ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ଯଥାକ୍ରମେ 5.8 ସେମି, ତେଣୁ ମନେକର ଏ ବି ହେଉଛି 5.8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବି ସି 4.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏସି 3.9 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ କ୍ରମରେ ଲେଖିବ, ଯଥାକ୍ରମେ ଦେଇଛି 5.8, 4.7, 3.9। ଅଙ୍କନ କରିବା ପରେ 5.8 ସେମି ଓ 4.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କର। ତାହେଲେ 5.8 ସେମି ହେଉଛି ଏ ବି ବାହୁ ଆଉ 4.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି ବି ସି ବାହୁ। ତେଣୁ ଏ ବି ଓ ବି ସି ଏ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ବି କୋଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବି କୋଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବି କୋଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ମନେକର ଏ ରେଖାର ନାଁ ଦେବା ବି ଡି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଅଙ୍କନ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବା। କାରଣ ବି ସି ଦେଇଛି 4.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତେଣୁ ଆମେ 0ରୁ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କଲେ। ଏ ରଶ୍ମିର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ବି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବିରୁ ସି ଦେଇଛି 4.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାପ ନେବା 4.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚାପଟ ନେବା। ତେଣୁ 0ରୁ 4.7 ଗୋଟେ ଚାପ ନେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କମ୍ପାସର ମୁନକୁ ରଖିବା ଏବଂ 4.7 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଚାପ ଅଙ୍କନ କରି ରଶ୍ମିକୁ ଛେଦ କରିବା। ଏ ରଶ୍ମିକୁ ଚାପଟି ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଇଯିବ ଆମର ସି ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ବି ବିନ୍ଦୁରୁ ସି ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ହେଉଛି କେତେ? ବିରୁ ସି 4.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସି ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବିରୁ ଏ 5.8 ସେମି ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା। କମ୍ପାସର ମୁନକୁ 0ରେ ରଖିବା ଏବଂ ପେନସିଲର ମୁନକୁ 5.8। ତେଣୁ 5.8 ଚାପ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ 5.8କୁ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କମ୍ପାସ ମୁନ ରଖି ଚାପଟେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଟିକେ ବଡ଼ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିଥିବ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଚାପଟା କେଉଁଠି ଛେଦ କରିବ। ତେଣୁ ବିରୁ ଆମେ 5.8 ଚାପଟେ ଅଙ୍କନ କଲେ। ତାପରେ ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ 3.9 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଆମେ 3.9 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଗୋଟେ ଚାପ ନେବା। 3.9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚାପଟେ ନେବା। ଦେଖ 3.9ର ଚାପ ନେଲି। ତାପରେ ଆମେ ସି ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ ମୁନକୁ ରଖିବା। ରଖିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲି ତାକୁ ଛେଦ କରିବା। ତେଣୁ 5.8 ଚାପ ଆଉ 3.9 ଚାପ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା ତାର ନାଁ ଦେବା ଆମେ ଏ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତିନିଟି ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ ଏ ବି ସି। ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିବା। ତା ସହିତ
ए बिंदु और बी बिंदु को जोग करवा। जो कला बेले सब बेले आगे बिंदु गुड़ा को मिले दबा तापर जोग करवा। तेणु ये गला आमर ए बी सी त्रिभुज ए बी आम लिखा 5.8 सेंटीमीटर ए सी लिखा 3.9 सेंटीमीटर। वर्तमान आम आम त्रिभुजटी हो गला। तेणु यापर आम बी कोण को समद्विखंड करवा। तेणु यहाँ हूँ आमर ए बी सी कोण कोण समद्विखंड को आगु पढ़ीचे। प्रथमे गोटे चाप नवा चाप नेला आम जो कोण को समद्विखंड करवा एठारे बी कोण को समद्विखंड करवा। तेणु ये चाप नेला आम जेकोसी गोटे चाप नहीं कि कंपास मन को बी बिंदु रे रखा। रखिला चापटी को आम अंकन करवा। चापटी को एपरी अंकन करवा जेपरिक चापटी कोणर दुई बाहु को छेद करुथबो। तेणु दुईटा बिंदु रे छेद कला। वर्तमान आम जो दुईटा बिंदु छेद करिछि से भितरु गोटे बिंदु रे कंपास मन रखिबा। रखिकी आम गोटे चाप अंकन करवा। से दुईटा बिंदु गोटे बिंदु रे कंपास मन रखिकी आम गोटे चाप अंकन करवा। सही समान चाप को आम अन्य बिंदु रे मध्य अंकन करवा। तेणु कंपास मन को अन्य बिंदु रे रखिली। रखिकी आम से समान चाप चाप को आउ बदलैबानी। चाप जहाँ थिला प्रथमे से रहिबो ताको आम अंकन करवा जेमती कि चाप दुईटी परस्पर को छेद करिवो। चाप दुईटी परस्पर को जो बिंदु रे छेद कला सही बिंदु को आम बी बिंदु सहित जोग करिकी गोटे रश्मि अंकन करवा। तेणु यहाँ हूँ चाप दुईटा छेद बिंदु और बी बिंदु को आम जोड़िबा। बी बिंदु आउ चाप दुईटा छेद बिंदु को जोग कला परे आम गोटे रश्मि अंकन करवा। यही रश्मिटी हो आमर बी कोणर समद्विखंडक माने बी कोणटी आमर समान द्विखंड है। तेणु यहपरि भाव में आम ए रश्मिर आम ना देदेबा बी डी रश्मि। बी बिंदुटा देदेबा डी बी डी रश्मि। तेणु बी डी रश्मिर रश्मि हूँ आमर बी कोणर समद्विखंडक। वर्तमान आम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कसन करवा। देख 6 नंबर प्रश्न अच्छी ए इक्वाल टू 6 सेंटीमीटर बी इक्वाल टू 7 सेमी और सी इक्वाल टू 8 सेमी नहीं त्रिभुज एबीसी अंकन कर। त्रिभुजर बाहु मानकर समद्विखंडक लंब मान अंकन कर। अंकन त्रुटि शून्य होते समद्विखंडक लंब गुड़िक गोटे बिंदु परस्पर को छेद करेंगे। तेणु प्रथम आम रफ चित्रटी अंकन करवा। गोटे त्रिभुज अंकन करवा। त्रिभुजर ना दबा ए बी सी ए बी सी। तेणु स्मॉल ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर अर्थात बीसी बाहुर दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर। मु आगु कही स्मॉल ए कहले ए बिंदुर सम्मुखीन बाहुर दैर्घ्य। तेणु 6 सेंटीमीटर हूँ बीसी बाहुर दैर्घ्य। स्मॉल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तेणु बी बिंदुर सम्मुखीन बाहुर दैर्घ्य को स्मॉल बी कह जाए जोटा आमको देती 7 सेंटीमीटर। तापरे स्मॉल सी हूँ सी बिंदुर सम्मुखीन बाहुर दैर्घ्य। तेणु ए बी बाहु दैर्घ्य हूँ 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज अंकन कराया आम कौन करवा बाहु मानकर समद्विखंडक लंब अंकन करवा। तेणु आम बीसी बाहु को समद्विखंड करवा। तापरे ए बी बाहु को समद्विखंड करवा एवं एसी बाहु को समद्विखंड करवा। बीसी बाहु को समद्विखंडक करवा मनकर बीसी बाहु को समद्विखंडक कर मनकर ए बिंदुटा है
D बिंदु से भली AC बाहु को समद्विखंडक कलापर जो बिंदु पाइबा मनकर एटा E बिंदु AB बाहु को समद्विखंडक कलापर मनकर एटी जो बिंदु पाइबा AB बाहु ऊपर सेटा होची F बिंदु। तेणु अंकन करिया पर आमे देखिबा समद्विखंडक लंब गुड़िक गोटे बिंदु रे परस्पर को छेद करिवो। तेणु अंकनटी निर्भुल होइथवा दरकार। मनकर जो बिंदु रे छेद करिवो ता नाम मनकर देबा O। तो वर्तमान चलो आमे अंकनटी करिबा। प्रथमे आमे BC बाहु अंकन करिबा। तेणु BC बाहु 6 सेंटीमीटर देछि। तेणु आमे 0 रे गोटे बिंदु नबा 0 रू 6 सेंटीमीटर तापर आमे 0 आउ 6 को जोग करदबा। तेणु ये बाहुटा मैं अंकन कली BC बाहु BC 6 सेंटीमीटर। BC बाहु कलापर आमर B रु A देइथला 8 सेंटीमीटर। तेणु आमे 8 सेंटीमीटर गोटे चाप अंकन करिबा। प्रथमे कंपास और स्केल साहाय्य 8 सेंटीमीटर गोटे चापटे नबा। तेणु 0 रु 8। तेणु अंकन टी को निर्भुल भाव करने चेष्टा करबा। तेणु B बिंदु रे आमे कंपास रो मन रखिकी 8 सेंटीमीटर गोटे चाप अंकन करबा। तापरे C रु A देछि हमर 7 सेंटीमीटर। वर्तमान आमे 7 सेंटीमीटर चापटे नबा 0 रु 7। तेणु C बिंदु रे आमे कंपास रो मन को रखिबा। रखी ए 7 सेंटीमीटर चाप को अंकन करबा। तेणु जो बिंदु रे 8 सेंटीमीटर आउ 7 सेंटीमीटर चाप परस्पर को छेद कले तार ना आमे दबा A। वर्तमान आमे AB आउ AC को जोग करबा। AB एवं AC AB रो दैर्घ्य लिखिबा 8 सेंटीमीटर AC रो दैर्घ्य लिखिबा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज अंकन हो गला। तापर से कहितला बाहु मानकर समद्विखंडक करबा। आमे समद्विखंडक आगरु शिखिचंती। तेणु देख प्रथमे BC बाहु को समद्विखंड करबा। तेणु जो बाहु को समद्विखंड करबा तार अधारु अधिक चाप नेबा। अधारु अधिक चाप नहीं गली। वर्तमान ये चाप को B बिंदु रे आउ C बिंदु रे अंकन करी। BC रो उभय पार्श्व रे जो रेखा को समद्विखंड करिवो तार उभय पार्श्व रे समान चापर दुईटी चाप अंकन करिवो। तेणु ऊपर दुईटी चाप परस्पर को छेद करिवे तले दुईटी चाप परस्पर को छेद करिवे। तेणु देख गोटे चाप नहीं गली अधारु अधिक। वर्तमान B बिंदु रे आमे कंपास रो मन को रखिबा। गोटे चाप अंकन करबा ऊपर पार्श्व रे आउ से समान चाप तल पार्श्व रे। तापरे आमे कंपास रो मन को C बिंदु रे रखिबा। सही समान चाप को चेंज करिबा नहीं। तो ऊपर पार्श्व रे गोटे चाप छेद करिबा तल पार्श्व रे गोटे चाप छेद करिबा। तेणु वर्तमान जो दुईटी छेद बिंदु पाइले से दुईटी बिंदु को आमे जोग करदेबा। जोग कले BC बाहुटी समद्विखंड हो। तेणु छेद बिंदु दुईटी को आमे जोग करदेबा। प्रथम मिलेदेबा तापर आमे जोग करदेबा। जोग कले जो रेखाटी पाइबी सेटा को आमे BC बाहुर समद्विखंडक लंब बोली कहबा। देख वर्तमान ये रेखाटी BC बाहु को समान द्विखंड कला। मनकर आमे ए रफ चित्र रे ए BC बाहु को जो बिंदु रे छेद कला ता ना देथिले आमे D। तेणु आमे एठी D ना देदबा। BC बाहु करला परे आमे मनकर AC बाहु को समद्विखंडक करबा। तेणु AC बाहुर अधारु अधिक चाप नबा।
ଆଉ ଚାପକୁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି। ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କମ୍ପାସର ମୁନକୁ ରଖିବା। ଏସିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତେଣୁ ଚାପ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମନେ ରଖୁଥିବା, କେଉଁ ଚାପ ଅଙ୍କନ କଲି, ନହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଚାପ ଅଙ୍କନ କଲେ, ତାପରେ ସେଇ ସମାନ ଚାପକୁ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କମ୍ପାସ ମୁନ ରଖି ସେଇ ସମାନ ଚାପକୁ ଛେଦ କରିବା ଏସିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଛେଦ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଛେଦ କରିବା। ଦେଖୁଥାଅ କେଉଁଠି ଛେଦ କରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏସିର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିନ୍ଦୁଟା ପାଇବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାନି। ଆମର ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଆମେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। ଯୋଗ କଲେ ଆମର ଏସି ବାହୁଟି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆମେ ରଫ୍ ଚିତ୍ରରେ ଏସି ବାହୁକୁ ଛେଦ କରିଥିବା ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଇ, ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇ ନାଁ ଦେଇଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଏ ବି ବାହୁକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା। ତେଣୁ ଏ ବି ବାହୁର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାପ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଚାପ ନେଇଗଲି, ଚାପକୁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ବା ବି ବିନ୍ଦୁରେ, ପ୍ରଥମେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କମ୍ପାସ ମୁନ ରଖିବା। ରଖିବା ପରେ ଏ ବିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଚାପ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଚାପ ଦୁଇଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚାପଟି ଅଙ୍କନ କଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଥିବା। ତାପରେ ସେଇ ସମାନ ଚାପକୁ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସ ମୁନ ରଖି ସେଇ ସମାନ ଚାପକୁ ଏ ବିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇଟି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବିର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। এই ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଏ ବିର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ପାଇଯିବା। ତେଣୁ ଦେଖ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ପାଇଗଲେ। ଏ ବିକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା ତାର ନାଁ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଏଫ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, এই ତିନୋଟି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଥିଲା। ଅଙ୍କନ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି ବାହୁକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। এই ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଓ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଅଙ୍କନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ এই ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ।